अरे बाप तसं राहून दे. Black Box small 250. Your film club. We have this auditorium which can be used for both film as well. I welcome on behalf of everyone. तो सुहाना मौसम है, सब लोग खुशी मनाना है क्योंकि बारिश के लिए इंतज़ार करते रहते हैं हर साल। और यहाँ तो बारिश की वजह से गोवा और सुंदर लग रही है। बहुत ही मतलब लोगों के साथ साथ यहाँ के जो व्यवस्था है बहुत अच्छा है, बहुत क्लीन एंड नीट है। और यहाँ आना तो विनय जी को मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी कल मुलाकात करने का मौका मिला। यहाँ आए तो उनको मिलने का था। और यहाँ ये तो कला का मंदिर है रविंद्र भवन, तो यहाँ पे संस्कृति और संस्कार और जिस तरह के हमारे जो कल्चर है उस कल्चर के लिए भी हम लोग यहाँ पे तरह तरह के जो है प्रोग्राम्स करते रहते हैं। और मैं माननीय आपका अध्यक्ष जी उनको भी धन्यवाद कहना चाहती हूँ। यहाँ आना तो मेरा सौभाग्य की बात है। मैं यहाँ पे आई हूँ इसलिए मैंने विनय जी से भी रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ आके मुझे सबसे मिलना है, इसी सिलसिले में आई थी। मैडम आप बीजेपी में ज्वाइन किया? बीजेपी में थी मैं जी, 19 से हूँ। 19 से पहले समाजवादी थे, पहले समाजवादी उससे पहले टीडीपी में थी। अभी बीजेपी के बारे में कुछ कहें? बीजेपी के बारे में तो हम ये बताना चाहती हूँ कि आने वाले दिनों में लोगों को सुरक्षा और अब लोगों के लिए जो भी हम लोग बीजेपी के सरकार में जो काम हुई है और जो काम करने जा रहे हैं आदरणीय मोदी जी और यहाँ के जो मुख्यमंत्री जी प्रमोद जी, मैं उनको भी मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। उनके नेतृत्व में हम सबको काम करना चाहिए और यहाँ का बहुत डेवलपमेंट हो रहा है और यहाँ पे अकेले जाने में कोई डर की बात नहीं है, सुरक्षित है। तो ये जगह मुझे बहुत पसंद है और ये कला के लिए भी और यहाँ सुंदरता के लिए भी ये जो नगरी है बहुत सुंदर है। और यहाँ जिस तरह की सुंदरता है यहाँ लोगों के दिलों में भी उतना ही सुंदरता है ताकि हम यहाँ पे एक स्नेह भाव से हम जी सकते हैं। आपका गोवा में आने का मकसद क्या है इस बार? मैं तो हर जगह जाती हूँ और यहाँ पे हमारे कुछ शूटिंग्स के सिलसिले में हम यहाँ पे आई हूँ मैं और यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए मन है मेरा। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे एक ऐसे मतलब मैं लगातार 4 दशक से मैं यहाँ पे फिल्मों में हूँ और अभी भी फिल्म्स कर रही हूँ। तो फिल्म के नाते मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे एक एकेडमी बने बच्चों के लिए सीखने के लिए। तो मैं यहाँ पे जो बड़े लोगों के लिए डिपार्टमेंट के लिए और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए भी मैं रिक्वेस्ट करने वाली हूँ। और विनय जी तो हमारे साथ हमारे उनके आशीर्वाद तो है ही तो उनके मार्गदर्शन में हम काम करना चाहते हैं। भवनातर्फे स्वागत करता। हे प्रेस कॉन्फरन्स मेनली आपयल्या बिकॉज ऑफ कंप्लीशन ऑफ 2 years 7 तारखेक आम्ही चार्ज घेतल्याचे सगळे नवी कमिटीन चार्ज घेतल्या 2 वर्सां जाली आणि ह्या 2 वर्सांचो सगळो आढावो लोकांक थंयसर पावोवचो कळ्ळें कित्याक हांगा ते आमी पावयतालेच सदां पूण ताजेर लोकांक कळपाक लागला आनी नाकाशिल्ली इन्फॉर्मेशन पावोवपाक मेळ्ळी भायर तेन्ना सगळें म्हणपालें आनी सगळेच जाण येवया आनी तांकां गोश्टी दोड्याच्यो सारक्यो लोकां मुखार पावतल्यो। आमी 2 वर्सांत कितें कितें कार्यक्रम केले ताचो आढावो घेता। पयलीं म्हणजे सगळ्यांत मुख्य पयलीं सगळ्यांत प्रश्न येतालो तो कॅन्टीन रवींद्र भवन कॅन्टीन बंद जातले पूण रवींद्र भवन कॅन्टीन कितें जाता सो कॅन्टीन आतां फूल स्विंग चलता जरी ऑडिटोरियम बंद आसलो तरी पूण कॅन्टीन बरें चलता आनी बरें जेवण दिता कित्याक आतां लोक भायले पसून लोक घेवपाक येवपाक लागले मज्जा करपाच्या टायमार सो इट इज रन बाय
सेल्फ हेल्प ग्रुप एज पर गव्हर्मेंट प्रमाणे मागीर आमगेलो रवींद्र भवन क्लब पयलीं अशें दिसलें की रवींद्र भवन क्लब हो जातलो काय म्हणून सक्सेसफूल जातलो बट अगेन इट इज बिकम व्हेरी सक्सेसफूल हे आमचो प्लॅन कित्याक थंय आमी केल्लें की 8 जाणांक मिटींग घेवपाक कोणी कनेक्टेड वीथ ड्रामा रायटींग लिटरेचर पोएट्स आर्टिस्ट मागीर इन्स्टिट्यूशन डुईंग सोशल वर्क सोशल क्लब्स हांकां फक्त आनी 100 रुपया भरून पयलीं एकदां नांव आपलें रजिस्टर करपाक जाय सो वी गीव दॅम कार्ड ते कार्डा प्रमाणे तांकां बुकींग दीत आसता आनी येवपाचें बूक करपाचें फक्त ती जनरल बॉडी मिटींग बी तशी व्हडली कांय जावपाक जाय इट इज फॉर द डिस्कशन मेन आयडिया कितें आशिल्ली की इंटरेक्शन एकामेका कडेन जावचें आर्टिस्टाचें जावचें आर्टिस्टाचें लेखका कडेन जावचें लेखकाचें डायरेक्टरा कडेन जावचें अशे वेगवेगळे गोश्टी ते हातून आशिल्ल्यो आनी वी हॅव अचिव्ड तिसरें आशिल्लें खुला मंच आमचो जो विकली प्रोग्राम जो प्रत्येक फ्रायडे जाता तो नाट्यानंद नृत्यानंद स्वरानंद आनी काव्यानंद ह्या प्रोग्रामाच्या थ्रू आमी गेले 2 वर्सां 400 बडिंग आर्टिस्ट ऑफ गोवा 400 बडिंग आर्टिस्ट ऑफ गोवा आनी हांकां ऑपॉर्च्युनिटी दिली टू प्रेजेंट देयर टॅलंट्स बिफोर ऑडियन्स जे लोक येतात सद्या तांकां आनी वी पेड देम सम रेम्युनरेशन ऑल्सो एज एन एनकरेजमेंट सो हाका लागून खुबशे प्रोग्राम तांकां करपाक अजुनूय आमी रिपीट करूं ना 2 वर्सां द लिस्ट इज सो एक्सटेंडींग स्लोली हांव म्हणलें कितें एक लिस्ट सोंपतकीर परत करया पूण आतां 2 वर्सां जालीं अजून रिपीट करपाक लागूना प्रोग्राम कळ्ळें सो आय थिंक इट मे गो फॉर 3 years and then we may have to repeat कित्याक अजुनूय आमचे बाय आय थिंक फुडलो मार्च म्हणल्यार पसून आर्टिस्टाची परफॉर्मन्सची लिस्ट येत आसा बरी गजाल म्हणजे गोंयभरचे आर्टिस्ट आमकां बरयतात इतली पॉप्युलर जाल्ले अरे रवींद्र भवनांत असो प्रोग्राम जाता म्हाका चान्स दी फोनूय येतात अरे म्हाका मातशें परफॉर्म करपाक दिसली सो दीस एक्टिविटी has become very popular and successful and this is definitely teamwork of entire committee and the staff. Free public performances. आमी पयलीं आशिल्लें आतां तातूंत मातसो नीट जाला की जी नाटकां प्रायज विनींग आसता मराठी कोंकणी नाटकां मराठी कोंकणी नाटकां तियात्र ऐतिहासीक प्ले तांचें कॉम्पिटिशन जाता ही नाटकां जी पयलीं दुसरी येतात तांकां आमी हांगा परफॉर्म करपाक चान्स दितात वी पे एन अमाउंट ऑफ ₹50,000 टू देम कळ्ळें आनी त्यामुळे सबंद ह्या सालसेतीच्या वाठारांत जांकां हो नाटक पळोवपाचो स्कोप मेळटा ताजे नंतर एक्सपान्शन ऑफ एक्टिविटीज अक्रॉस सालसेत हो एक सगळे कमिटीनी ठरोवन आमी एक नवो कॉन्सेप्ट हातून हाडलो तो म्हणजे पयलीं आमी फक्त मडगांव आनी फातोर्डा हाजे पुरतोच दवरिल्लो त्या MLA आनी नावेली आनी जर प्रोग्राम सजेस्ट करत की तांची अरेंज करपाक जाता जाल्यार ते प्रोग्राम करतल्याक 50,000 उसर दितात अशें आमी दवरिल्लें आनी आमी एक बजेट केल्लें 500 लाख रुपया सुमार बजेट केल्लें पूण तितलो खर्च जालो ना आयले पूण दीस इयर since there was demand from Ravindra Bhavan belongs to Salsit we don't say no yes म्हणून हांवें तियात्रांत सगळे तरेचे लोक येतात आमी रिस्ट्रिक्ट करता बट वी वॉन्ट वन स्टेप अहेड appealing to all the MLAs of Salsit 8 MLA क आमी पत्र बरयलां स्वता सायन करून अशें आमी केल्लें आसा सो तुमच्या हातून थंय जर कितें प्रोग्राम करपाक जाय एक तियात्र करपाक जाय नाटक करपाक जाय म्युजिकल प्रोग्राम जाल्यार 50,000 रुपया आमी डायरेक्ट तांकां फारीक करता फक्त दॅट प्रोग्राम हॅज टू बी रिकमेंडेड बाय यू ताणें आमकां रिकमेंड करचो पडटा देन वी स्पीक टू द प्रोड्युसर कितले पयशे कितल्याक करपाक जाता कशें करपाक जाता नेचर ऑफ प्रोग्राम वी डिसायड आनी अकॉर्डिंगली आज पर्यंत MLAs ऑफ मारगांव फातोर्डा कुर्तोरी नावेली एंड वेली has supported this initiative by encouraging local institutions and artists. ही आमची ॲक्टिव्हिटी सक्सेसफूल जाली मागीर वेकेशन फेस्टिवल वर्कशॉप ती जाता फेस्टिवलार वेकेशनाक भुरग्यांनी कितें करचें हो सदांच आवय बापायक एक बीग प्रॉब्लेम आसता कितें करपाचें कितें करपा जाय सो तेन्ना आमी घुमट आरती आतां अंदू परत जालें घुमट शेमट आतां अंदू तर आमी आनी एक एडवान्स केला घुमटाक कमिटीन की ते 2 तरेचे केल्यात एक एडवान्स आनी एक बिगिनर सो वी वॉन्ट
another additional advanced group to also perform. So हळूहळू करून ते भुरगे तयार जातले. नाल्यार भुरगे थोडे येतात शिकतात, थोडे येतात घुमट मेळटा म्हणून येतात, थोडे शिकपा येतात, पूण ते मुखार वचना. सो तांणी मुखार वचचें. जशे बाकीच्या वेगवेगळ्या परफॉर्मिंग आर्टाचे जशे गोष्टी आसात त्या प्रमाणे थोडोफार सिलेबस तांकां हाडून तांकां ट्रेन करून तांचे एडवान्स 2 years ह्या वर्सा फुडल्या वर्सा आनी 1 वर्सा मागीर ताजे नंतर ताका एडमिशन मेळपाना. ह्या न्यू भुरगे येवपा जाय, नवे नवे भुरगे आनी मुखार सरचे. जी ताजी मुखावली मोख आसा ऑलरेडी इट इज अनाउन्स, वन प्रोग्राम इज ऑलरेडी अनाउन्स. तशेंच आमी क्ले मोल्डिंग, रंगोली आनी अदर क्राफ्ट हाजी वर्कशॉप घेतात. म्हणजे म्युझिकल प्रोग्राम फिचरिंग नॅशनल आर्टिस्ट. आमी 2-3 मेजर आर्ट इव्हेंट करतात. तो म्हणजे एक आषाढी एकादशी, एक तुजो वुमन्स डे आनी ड्युरींग क्रिसमस. ज्या वेळार आमी भायले आर्टिस्ट हाडटात अलॉंग वीथ गोवन. एक गोवन आसा, 2 भायले आर्टिस्ट. कित्याक गोंयच्या आर्टिस्टाकूय व्हडले आर्टिस्ट कशे परफॉर्म करतात ते पळोवपाक मेळटलें. नवीन भुरग्यांक ताची ओड निर्माण जावची, बाबा आमी शिकपाचें हें बरें आसा म्हणटा. आनी सगळे लोकांक पळोवपाक मेळटली. हे प्रोग्राम तुका भायर मुंबय गेल्यार 3-3, 4-4, 5-5 हजार तिकेट आसता आनी हांगा तांकां फ्री पळोवपाक दितात. सो दॅट इज ऑल्सो अगेन ए गूड कॉज वॉट रवींद्र भाऊ डुईंग. फक्त पळय ते रवींद्र आमच्या आषाढी एकादशीक तुमची थोडीफार अडचण जाली, हांव ना म्हणना, सगळ्याचीच जाली. आय से सॉरी ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर कमिटी की आमी तुमकां प्रॉपर जागो, प्रॉपर गोष्टी जाय तशी दिवपाक शकले ना. बट आय थँक यू फॉर एडजस्टिंग. नॉट ए कोणेच म्हाका कंप्लेन केली ना जाल्यार थँक्यू, मनापासून सांगता थँक्यू. कोणेच येवन सांगलें ना म्हाका, अरे म्हाका हें दिलें ना, हांव परस म्हाका हें केलें ना, अशें कोणें म्हणलें ना. त्या लागून सगळे कमिटीचे वतीन हांव तुमचे आभार मानता. असोच सपोर्ट दियात. लोकांनी कोणें कंप्लेन केली ना. द प्रोग्राम वॉज बियॉन्ड अवर कंट्रोल. आमी इतलें एक्सपेक्ट करूं नाशिल्लें, पण प्रत्येकानी आपापली लोकांनी कदर उडून बसल्यात. सगळ्यांनी एडजस्ट केलें आनी प्रोग्राम बरे भशेन आयकून घेतलो. आय थँक पीपल ऑफ मारगांव एंड फातोर्डा फॉर कोऑपरेटिंग विथ अस. नेक्स्ट सेलिब्रेशन ऑफ लिटररी एंड कल्चरल आयकॉन्स. सेलिब्रेशन ऑफ आमी पोरूच्यान बर्थ सेंटेनरी सुरू केल्ली. पयलीं केल्ली बाकी बाबाची. आतां हळूहळू बाकी बाब, मनोहरराय सरदेसाय, रवींद्र केळेकर, जॉय अगोस्टीन फर्नांडीस पायथियात्रीस आनी भिकुबाई आगल्याची ह्यो सेंटेनरी सेलिब्रेट केल्यो. अश्यो चालू दवरच्यो. तशेंच अपकमींग कालूच आमी उलयल्यात हाजेर अपकमींग इव्हेंट्स इन मेमरी ऑफ सिनेमॅटोग्राफर के वैकुंठ, फिल्म एडिटर भानुदास दिवकर, होय मडगांवचो कोमांतलो, श्याम बेनेगलाची सगळी फिल्म ताणें एडिट केल्ली आसा. आनी म्युझीक डायरेक्टर एंटनी गोन्साल्वीस. तुमी सगळे वळखता आसतले एंटनी गोन्साल्वीसचें नांव. माय नेम इज एंटनी गोन्साल्वीस हो होच. हाजे नांवा वयल्यान त्या पिक्चरांत ताजेर पद बरयलें गेलें. सो ताजे नांवांनी आमी कितें तरी एक्टिविटी सुरू करपाक सोदतात. कदाचित नवीन प्रिमायसीस येता तांची नांवां दिवपाक सोदतात. सो वी व्हेरी शॉर्टली कालूच आमी ठरला की वी एंटायर कमिटी वील मीट ओनली फॉर वन पर्पज. नवे एनेक्स बिल्डिंगेंत करपाचें कितें, वेगवेगळे आयडिया तांकां धाडटले, तांणीय विचार करून येतले, तेय घेवन येतले. कितें करपाचें, चलता त्योच एक्टिविटी करपाच्यो काय नवीन कितें करपाचें, डायींग फॉर्म कितें कितें आसा तें परत कित्याक आमकां गोंयकारपण दवरपाचें आसा, कळ्ळें. बाकी गोश्टी सगळें करता, पूण वॉट वी शूड थिंक अबावट की नवी पिढीक जी आतां ल्हान आसा तांकां आतां कितें कितें आमी शिकोवपाक जाय. बाकीच्यो गोश्टी ते नवे आपुणूच शिकतात, पूण ज्यो आमचे जे मूळ आसा गोंयकारपणाचें तेय तांकां कळपाक जाय. ताका लागूनय हाजेर विचार जातलो. And once that entire thing is finalized, we'll send that proposal to government for their approval, and then same activity will come in. Because ताजी काम चालू आसा. फिल्म क्लब कोर्टा आमी फिल्म क्लब सुरू केलो. ह्याच प्रिमायसिसान जाता. हांगा फिल्म फेस्टिवल जालें, ताजे निमित्तान आमकां हांगा प्रोजेक्टर आनी 5.1 सावंड सिस्टम मेळ्ळी. सो रेग्युलरली एवरी 15 days there is film screening. फिल्म क्लब बरो चल्ला. Recently we had Shyam Benegal Film Festival, where artists like Rajit Kapoor, Ashok Patki, Aarti Tikekar interacted with the audience. He कितें आयिल्लें की they were connected with the film. Rajit Kapoor was connected with Sardari Begum as well as Mammu. Aarti Ankalikar and Ashok Patki. Aarti Ankalikar sang all Tumris, and Ashok Patki music
ताजेर ठुमरीची केला एफर्ट्स जाली बेगून सो पीपल कूड इंटरेक्ट विथ मी एंड दे कूड इवन टेल देयर एक्सपीरियंस वर्किंग विथ पर्सन लायक श्याम बेनेगल. So it was a good treat for all the audience, and it was almost full show during the festival. We are shortly going to do some event for Kaprumam Parvutkarच्या नावाने. आता आम्ही फक्त फोटो लायला फुडले कांयच केलें ना. So we are will be taking permission to name some premises in his name. So the committee thanks all the producers, actors, institutions, theatre वाले जे हांगा परफॉर्म करताले कळ्ळें ड्यू टू अनएवॉइडेबल प्रीमायसेस ते रिपेर वर्क स्टार्ट जाल्यार आमकां हे बंद करचें पडलें. And we at Rabindra Bhavan fully sympathize with and understand the difficulties faced by the theatre producers, artists from theatre, and also producers and artists from Konkani and Marathi production teams. We assure all artists and art lovers that we are committed to work with complete dedication to restore the auditorium and Black Box to their full glory as soon as possible. I mean, सगळ्यांनी काढलं की we are following up everything. We may be not be able to tell you when it is, but it is soon. Maybe tomorrow, maybe day after tomorrow, maybe, but it is happening. म्हणजे आमगे तुमकां कितें सांगचे पडटा आमी येतात लोक बेश्टीत दादागिरी करता अशें आमकां सांगात तुमकां सांगात म्हणून काय दे आर द ऑथॉरिटी टू टॉक ऑन द आर्ट, दे आर द ऑथॉरिटी टू टॉक ऑन एकॉस्टिक, दे आर द ऑथॉरिटी टू टॉक ऑन ती बेश्टीत येवन हांवें सांगिल्लें पळय म्हणजे पयलींच जावचे पयलीं एक टॅक्नीक आसता ताका खबर आसता फाल्यां कोण येवपाचा तुमी ताका फाल्यां ताका हाडपा जाय ताका तो फाल्यां येता म्हणजे तांकां वास लागता जर तो घेवपा आसा आनी दॅट दे वॉन्ट दॅट क्रेडीट घेवपाचें. तुमी क्रेडीट घेयात नाल्यार डेबीट करात आमकां कांय खबर ना पूण आमी आमचें काम एंटायर टीम जे वॉच डॉग रवींद्र भवनचे थ्रू आउट आसतात एकामेकाक कितें जर कोण चुकता जाल्यार येवन सांगतात. सो नथींग टू वरी अबाउट दॅट. इन दीस जनरल council meeting held on 14th July 2025 हे काल जाला. The committee members present unanimously condemned the behavior of Kala Rakhad Maan and Mr. Prabhav Naik for their arrogant conduct and derogatory comments about Rabindra Bhavan Margaon and its operation. सगळ्यांनी युनानिमसली कंडेम केला आणि ताका लागून ताणें सगळ्या भायर आमी येतात हांगा प्रेस कॉन्फरन्स and we'll tell the press. The members would also like to inform all parties with vested interest that the artists of Margaon, along with the committee members and staff of Rabindra Bhavan, are more capable of managing the institution. The progress of Rabindra Bhavan over the last 2 years stand as a testament to this. The past 2 years have been golden period of Rabindra Bhavan Margaon, involving members, artists, producers, directors and art lovers in a successful journey that has made it both joyous and memorable for all. हे सगळे कमिटीचे मत उत्तम बरोवन हाडला तुमच्या मुखार दवरला. हांगा कमिटी सगळी हजर आसा. द लास्ट पॉयंट आय आस्क द कमिटी काल आमी ठरयला डू वी कंडेम द बिहेवियर ऑफ दॅट Kala Rakhad Maan and Prabhav Naik. Just tell the press. सांगा पयर जाल्लें तें काल आमी तुमकां सगळ्यांक पळय you can tell if you want. काल आमी डिसिजन घेतला ज्या तरेन ते भितर येयल्या काय आमचे कडेन उलयल्या जी पद्दतीन ते पळय उलयल्या खरें तर करपा जाय आशिल्लें खूब करपा आशिल्लें पूण जे आमी पळय आतां आमगेल्या चॅरमॅनान सांगलां ज्यो गोश्टी आमी 2 वर्सांन कितें कितें करता त्यो सगळ्यो तुमच्या मुखार मांडून दवरल्या. हितून भितर फाल्यां तियात्रीस्ट सुद्दां येयल्या तियात्रीस्ट जाले तेंगे एकेडेमी जाली तेंचे कडेन आमी उलोवन जेन्ना सगळ्यो गोश्टी करता तेन्ना हेंकां हे बेश्टेच येवन बुड्डते एक कडेन आनी खोर्जीते एक कडेन हो सुद्दां प्रकार जाल्लो आसा. आनी तेतूं भितर काल एक तुमी व्हिडिओ काडलो आयजूच हांवें पळयलो हेगेलो आमगेलो जागलो जो प्रभाव उलयला ज्यो गोश्टी उलयल्या तेजेर ताका उत्तराय सगळी मेळ्ळी आसा तेगेली. तुका कांय गोश्टी त्यो खबरूच ना तेजेर तुका उलोवपाची गरज ना. हेका कोण तरी बरोवन दिता आनी तो ती गोश्टी उलयता. हेच सद्या चल्लेलें आसा. कित्याक तुमी आमगेले पत्रकार सरीत आमचे बरोबर येता कितेंय गोश्टी आसल्यार आमी तुमकां आपोवन हाडटा.
हांकांय आपोवन हाडटा आमी तियात्रिसाकूय आपोवन हाडटा सगळ्यांक आपोवन हाडटा कोणाला कांय प्रॉब्लेम ना पूण जेन्ना तो स्लॅब गळो आनी हें जालो तेन्नाच ते तुमगेले पळय बंद जाले. लास्ट टायम होवूय येयल्लो आमगेलो MLA वेन्झी येयलो तेन्ना वेन्झी कडेन आर्ग्युमेंट करपाक लागलो तेन्ना तुमी पत्रकार पयलीं भायर आशिल्ले बरें आर्ग्युमेंट करता जाल्यार एक क्वेश्चन विचारपाक लागलो कितें तुमगेलें हें अशें आमी तुमी भितर गेल्ले पळय ते ब्लॅक बॉक्सार तुमी हांगा कशें बसपाक लागले जर तर ही सेफ ना म्हणून. अरे ती सेफ ना म्हणून कोणें सांगूंकूच ना आमी सांगला सेफ ऑडिटोरियम ना म्हणून हो सेफ ना म्हणून आमी तुमचे हेका लागून येयला म्हणपाक लागलो. पूण आमची जेन्ना एक्झिक्युटीव मेंबराची थंय मिटींग चलताली हो डायरेक्ट भितर येयला हेका सांगलें कितें चॅरमॅनान सांगलें तूं आमगेल्या भितर वचून बस कॅबिनान वचून बस तुका कितें च्या कितें हाडून दिता थंय बस आमगेली मिटींग काबार जाता आमी येता. पूण तो आयकुपाची परिस्थितीन नाशिल्लो. पूण जेन्ना तो मागीर भितर येयलो आनी जेन्ना उलोवपाक लागलो आमच्या चॅरमॅनाक ताणें क्वेश्चन केलें खूब क्वेश्चन केले ताचे ताणें सविस्तर आन्सराय दिली एक कितें क्वेश्चनाचेर. पूण हांगा तशी परिस्थिती अशी केली तो एक आन्सर दिता जाल्यार दुसरोच उठटा आनी दुसरेच आन्सर दिता तिसरो जाता तिसरेच. आनी पूण तेगेले एक क्वेश्चनाचेर जेन्ना आन्सर कंप्लीट जाता तेन्ना तूं दुसरें क्वेश्चन कर. तियात्रीस पळय जे कोण दोग जाण येयल्ले ते ओके आसा तांकां कित्याक तांकां आदले दीस सगळें सांगून जालें ते कोण काय उलयना. हो आपल्याला ताका हांवें मागीर सांगलें हांव मागीर मदीं तळेकार म्हणून एकटो आशिल्लो तांगेलो ते तळेकार येयलो म्हणपाक लागलो तुवें 2 वर्सां भितर कितें केलां 2 वर्सांत कितें केलां ना हांव सांगता 2 वर्सांत कितें केलें तें आतां सगळें ताणें सांगलें. जेन्ना एक मिनीट सांगता जेन्ना ताका हांवें सांगलें आनी जेन्ना तुवें ताका क्वेश्चन केलो आनी ताणें तुका सांगतकीर तुवें करपाकूच जाय म्हणपाक लागलो तें करपाचें न्ही म्हणल्यार कितें काम. अरे पण तूं क्वेश्चन कित्याक विचारता तर मागीर तूं म्हणलें मॅट तें विचारतलो आनी तुका तेन्ना आन्सर मेळ्ळें जाल्यार तूं म्हणलें कित्याक जाता इतल्यान म्हाजे कडेन वेन्झी तापलो तूं कोण उलोवपाक म्हणल्यार हांव एक्झिक्युटीव मेंबर तुमी म्हणलें एकट्यात येवन तर सगळ्यात तर एकमेकाचेर क्वेश्चन विचारता हांव म्हणलें तुका रिस्पेक्ट करता कित्याक तूं MLA इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह पूण तूं उलयता ती लँग्वेज पळयली जाल्यार तूं एक उलयता आनी तुमी तुमगेलें हें दुसरेंच उलयता कित्याक उलयनाका आमी हांगा करपाक काम करपाक वता आनी बरे तरेन सगळे लोक आमगेलें काम करतात आनी कलेक्टिवली काम करतात. तुका कितें दिसता आमी रॉंग करता जाल्यार त्या क्वेश्चनाचेर तूं आमचे कडेन उलय तुमकां उलोवपाचो क्वेश्चन तें नाच. आमगेले कितें प्रॉब्लेम्स आशिल्ले पळय ते आमकां हेंच्यान तियात्रान सांगलें आनी तेजें आमी सोल्युशन काडटात. आरे फाल्यां तर आमी तुका तियात्र करपाक दिला तें घो करून तुमचें पडलें जाल्यार तुमी म्हणटाले तुमकां हें कळनाशिल्लें आनी आमगेले मेल तेका जबाबदार कोण. पूण जेन्ना तें चलता जाल्यार आमी कोणाक सांगप सगळें स्टॉप करप मागीर मुखाल्लें कितें आसता तेणें सांगलें तुमकां PWD कितें करपाचें आसा तें करताय म्हणून. आनी हितून भितर कोण राखण मंच म्हणून येता तो येता आनी हांगा सुपारी आंदोलन करता. आमकां सुपारी आंदोलन कित्याक घेवपाक जाय हेजेर उत्तर म्हणून तेणें सांगलां आमकां आनी आमी कांय डिसिजन घेतला आमी हेंचो निशेध करतात म्हणून. दुसरें म्हळ्यार आमचे अध्यक्षान तांकां एटेंड केलें विच वॉज व्हेरी पोलायटली आनी MSूय आशिल्ली तेन्नाची वेरएज तांणी जी लँग्वेज आनी टोन वापरिल्लो ते शेजाऱ्याक 2 शेजारी झगडिल्ल्या भशेन दे वर एक्टींग विच इज नॉट एप्रिशिएबल. सो सारकें उलोवन तांणी सॉल्व करपाक आशिल्लें तें आनी कितें आसा तें आनी खूब जाण तातूंतले हे कमिटीर आशिल्ले पयलीं सो दे नो इन एंड आउट वॉट इज हॅपनिंग. सो बेजिकली कितें जालें की जेन्ना खंयच्योय बऱ्यो गोश्टी करतात कोणी लोक तेन्ना कितें आसता सदांच म्हणटा असंतुश्ट आत्मे आसता ते भोंवतात कळ्ळें असंतुश्ट आसता ताका कांय करपाक मेळना कांय जायना ताच्यान जायना बी अशें करून ते असंतुश्ट आत्मे काला येयले ते आपुणूच थंडातले आमी आमचें काम मुखार व्हरपाचें ठरयलां आनी आमकां खबर आसा आमी कितें करता आमकां पणजेच्यान येवन कोणें सांगपाची गरज ना. आनी दुसरो बघा मडगांवकार खुश आसा कित्या वयल्यान काल कितें जालें पयर आयले तेन्ना 2 मेंबर आयले मडगांवचे ही पॉलिटिकली करेक्ट 7 जाण आयले पणजेचे आनी एकटो एजंट मागीर हाजे वयल्यान कितें दाखयता की मडगांवकार सगळे तियात्रीस भाव आमचे सगळे जाण मडगांव रगडो आनी जे कितें जाता ताचेर खूश आसा. इट इज इनडायरेक्ट मॅसेज तुमकां पळोवपाक जर तुमकां दिश्टी पडना जाल्यार आमी कितें करताले ताणी येवन आमकां कितें एक्सपर्टीज आमचे कडेन एक्सपर्टीज सगळे आसा सगळ्यो गोश्टी आसा आमी खंयच्याच तुमी नाकाशिल्ले प्रश्न विचारता तुमी नाशिल्लो साई पैंगीणकर दिलीप प्रभुदेसाय हे कमिटी मुखेली आशिल्ले तो दिलीप सांगतालो आपूण हातून स्पेशल कमिटी आशिल्लो कशी मागीर ते स्टेजी पोरना ग्लास उल कित्याक घाल्लें विचारपाक थायल्यार न्ही तुमी जालें न्ही आमी मुखार पावले स्टेज बरी करपाक. साई पैंगीणकर 17 ते 19 हांगा वायस चेअरमॅन आशिल्लो तेन्ना ताका खबर ना की बाबा ह्या सगळें बिल्डींग PWDची म्हणून संदेशाक म्हणटा खबर तो पत्रकार तो कलाकार केन्ना जाता म्हणून खबर ना म्हणून कळ्ळें. जावचें पत्रकारांनी कलाकार आमचें खंयचेंच ऑब्जेक्शन ना कोणाचेर कळ्ळें पूण कलाकारा खंडमण म्हणून समजून तुमचेरूच दिला
कोणे सांगले तुमकां खंयच्या कलाकारान दिले तुमचे कलाकाराकडे मान म्हणून? हांव आसा, हांवूय मडगांवचो गोंयचो सिनियर कलाकार आसा, संदेशा परस सिनियर आसा, कळ्ळें? आनी गोंयांत कलेची जितले ज्यो गोश्टी जाता पळय आनी कलाकारा खातीर जे पळय जाता ते खंयच्या स्टेटीन जायना, खंयच्या स्टेटीन. ते मागीर नाटक आसूं, फोक आसूं, भुरग्यां खातीर आसूं किंवा फिल्मां खातीर आसूं, अशें खंयच ना. आनी इतलें आसून हांचे पोट बदना कित्याक हांकां कितें तरी असंतुश्ट आत्मे म्हणटा ते ताका लागून. ते कितें तें तांणी स्वता पळोवपा जाय, दुसऱ्या विचारून कोता येना. असंतुष्ट आत्मे म्हणटा पळय ते खंयच्या पॉलिटिकल पार्टी वा पॉलिटिकल गुरूचे अंडर पळय ते तांणी पळोवपाचें, आमकां कांय ना. आमचो जो मनीस हांगा येता आनी जो पर्यंत तो रेस्पेदान उलयता तो कलाकार, आनी जो अशें कितें वागता तो एजंट. आतां तांणी ठरवचें ते कलाकार काय एजंट आशिल्ले पळय, हांव सांगपाक शकना. ते तांकां खबर आसा, ते म्हाका खबर ना ते खंयचे जाल्यार. अरे थोडे कलाकार आमचे मडगांव वेगवेगळे धाकटो कलाकार भायर सरला, दाखयली कळ्ळें? काय लोक सो ते जन्मजात असतात, ते कलाकार नसतात. काय लोकांचो असो थंय कलाकाराकडे मांडांतल्यान आयले त्यांचो आरोप आशिल्लो की हांगा सालाजार शाही बीन चलता, ते कित्याक लागून म्हणटाले अशें? आतां पळय सालाजार शाही जाली, हे सगळे सालाजार एक्टरच आशिल्लो. तो भुरगा ती जागा सोडून म्हणटा काय काल उत्तर दिलें हांवें, सालाजार शाही खंय चलता ती, कळ्ळें? आमची एक्झिक्युटिव्ह मिटींग चलता आसतना वेंची सालाच्या शाहीकून तो वेंची भितर सरलो. आमची एक्झिक्युटिव्ह मिटींग सालाजार म्हणलं ताका. आमच्या चॅरमॅनान ताका रिक्वेस्ट केलो, आपूण मिटिंगे आसा, कॅबिनान तुका च्या पाणी घे, त्या अनुसार आपूण मिटींग तरी थंय येवन कितें कितें उलोवपाक लागलो. गोंयचो एमएलए न्ही, आनी गोंयचो एमएलए हॅज फूल रायट टू एंटर इनटू प्रिमायसीस प्रॉपर्टी. मजेची गजाल म्हणल्यार कलाकार जे म्हणून आयिल्ले त्या मांडा बरोबर त्या जी आशिल्ले बावडे आनी भलतेच मनीस थंय आर्ग्युमेंट घालता. एक पॉयंट बरोबर घेवपा सारको, कलाकार उठी आशिल्ले, नाकाशिल्ले लोक उलयताले. आनी मेन म्हणजे ताणी लक्षात एक स्टेटमेंट केलो की चेअरमॅन एक सालाजारा घेऊन भायल्या भायर डिसिजन घेता. हांव दोन्ही कमिटीचेर आसा, प्रत्येक हे मिनिट्सां वता, ते अप्रूव्ह जाता आनी प्रोग्राम जाता. खंय सालाजार शाही जावना, पोवचे सगळे. तो खंयचे बेजिसचेर ताणें केलो. हांव निशेध करता ताका, प्रूव्ह करता ताणें की विदाउट मिनिट्स खंयचे प्रोग्राम जाता म्हणटा. आमच्यो गोष्टी सगळ्यो पय पयचो शेप आमचे कडेन आसा, तो प्रत्येक मिटिंगेत पास जाता. हांगा सगळे पळय लोक काम करतात, निस्वार्थीपणान करतात, आनी देर इज फूल ट्रान्सपरन्सी. आतां तो म्हाका म्हणटा PWD हाजेर कितलो करता, आमकां कशें कळटलें PWD कितलें करता, आमचें काम न्ही तें. आतां आमचो अरे टायल बसयला, आतां पयरूच बसयला ना, हें हांव सांगपाचें कितले पडले ताका, कितलो खर्च केलो, तो आमचे कडेन येत ना. तो आर्ट एंड कल्चरा कडेन वता, कितें आसता तांचें. आनी वी आर नॉट कन्सर्न. आमकां कित्याक तो बिझनेस कितले खर्च केला आनी कितले मोडले आनी केन्ना कितले जातले ते. All our artists connected with taking care of all. Let us hypothetically say that the PWD does not do any work for the next 3 years. Are you saying that for the next 3 years the auditorium will be closed? Who said? No, you're saying you don't know because. Let us be optimistic. No, the point is what people want is a timeline. See, people should have. I couldn't get. हेच कला राखण आणि हेच लोक पीपल ऑफ गोवा की तुम्ही कला अकॅडमीचे काम विदाउट असे कशें दिले, आनी आतां अशें दिता जाल्यार अशें केन्ना जातलें. अरे वेट, कितलो तेंप जाला? Just say 1 month it has been That closed. was my question. You will get If PWD does not give a response. See, this is Payasani. This only opposition leader can talk about this. Correct? Those who are opposing the government can talk about this. Those who are in the government will never talk like this. That people in government are responsible to people of Goa, not opposition. I am responsible to people of Goa. To start that म्हणून तू बरोवन दिला, प्रेस नोट दिला, आनी कितें बरयलें तें वाच. Opposition is also people of Goa. They represent the people. हांव कितें म्हणटा, that is my second question. तुम्ही ऑपोजिशनाक बसात, पूण बऱ्यो गोश्टी पळय जाता ती बरोबर रावपा. यू आर वन गव्हर्नमेंट, इंडिया पाकिस्तान मॅच न्ही ती. यू आर स्पीक इन वन वॉयस. ते जायना न्ही रे, तांकां ऑपोजिशन हागे वायट कोण आपले रुलींग येवपाक. घरा तुमी तेजें पूण एटलिस्ट कीप this educational institution, keep this cultural institution away from that. माझो सामको स्ट्रेट तांकां आसा. नाल्यार एखादे आमचेय लोक आमी ऑपोजिट, we should never do that and never doing.
इफ यू सी द पॉलिटिकल पार्टीज आहे करनाकात वी आर देर म्हणून तुका दिला बरोबर इमिजिएटली तुमकां गुड न्यूज मेळटली. आय एम नॉट अनाउन्सिंग बिकॉज दॅट इज द गव्हर्नमेंट टू टेक द कॉल. वन द गव्हर्नमेंट वन दी स्टार्ट अवर आम्ही एंटायर टीम काम करपा लागतले. तुम्ही आता इतलो ते हांगासर दोनूच वर्सां इतलो ते चेअरमॅन आसा 2 वर्सां. तुम्ही आता इतल्या हांगासर बरोवन दिला हे सगळे कार्य केला. तुमच्या ऑब्झर्वेशनान अशें केन्ना येयला की बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंटरफियरन्स एक काम हिंडर जाला केन्नाच ना आज पर्यंत कोणे हांव तुका सांगता मडगांवच्या एमएलएन करना फातोड्याच्या एमएलएन करना सीएमानूय करना आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टरानूय करना कोण्याच हांगा इंटरफियर करूना कित्याक सगळ्याक खबर आसा हांगा बरें काम चलता. तुका सांगलें मरे वन प्रूफ इज वॉट हातून कितले 2 भायले एमएलए ना हू आर नॉट इन गव्हर्नमेंट तांणी फॅसिलिटी घेतली मरे. सो दॅट इज रवींद्र भवन इज डुईंग अ गुड जॉब. हाची पावती ती हे तांकां वता मरे तुम्ही शिकनात तुमी काय आमी हांगा करता काम आमचे बरें. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा जयाप्रदात येवन गेली हांव ती घेवन ती स्टेज ती पळोवपाक जाय आशिल्ली. तिला दाखयलें हांवें शी हॅज एप्रिसिएटेड द स्टेज. सो एवरीथींग इज गुड. ताणें कोणें केला कितें तें केन्ना केला वायट उलोवपा जाय म्हणून उलोवपा नाका न्ही बरें केला न्ही गोश्टी. सो लेट अस टेक थिंग फॉरवर्ड मुखार व्हरया कळ्ळें. मुखार आमी काम करीत या आनी लकीली ही 2 वर्सां एकदम आज मडगांवकार येता हांगा कंटिन्युअस गर्दी येता. फक्त प्रोग्रामांतल्या कशी गर्दी जाता तुमी सगळ्यांनी पळयल्या कळ्ळें. ही दामू आसतना जाताली पयलीं बिकॉज बींग एन आर्टिस्ट ताका खबर आशिल्ली सगळ्यो गोश्टी कशी करच्यो. आषाढ्याच्या दिशी व्हडले प्रोग्राम जाले गर्दी सामकी लोक मदीं सकयल बिकल बसून वयस आशिल्ली ताका महेशाक खबर आसताली. सो दीज आर ऑल द थिंग्स हॅपनिंग. लेट अस गुड थिंग एप्रिशिएट. तूं यो तुजी कल्पना घेवन यो कळ्ळें. ते कोणाचो तरी अजेंडा घेवन आमचे भितर घुसनाकात आनी आमी अलाव करचे ना म्हणून हांवें पयर पसून सांगलें की एजंट्स विल नॉट बी अलाउड इन रवींद्र भवन कळ्ळें. सो तुमचे आनी कितें प्रश्न आसल्यार सांगात अदरवायज वी कन्क्लूड दॅट. थँक्यू. आज एकदम एक खाशेली गजाल नोट करपा सारकी म्हणल्यार आज आमचे एंटायर मेंबर जे आसात जनरल कावन्सील आनी जनरल कावन्सील आनी एक्झिक्युटीव कावन्सील हाचे मुद्दम हो निशेध आमी केला कंडेम करपाचो प्रस्ताव आमी मांडला. हें सांगपाक हांगा आयले त्या बद्दल तांचे पयली उपकार मानता. आनी तुमी सगळे पत्रकार तुमच्या मना काळजांतल्यान तुमकां उपकारी आसा. देव बरें करूं म्हणटा. अशेंच सहकार्य तुमचें आमकां आसतलें आनी आमी जे कार्य फुडें व्हरपाक केलां ताजो तुमचो सदांच तेंको आसतलो अशें आमी गैर धरतात. सगळ्यांक सगळ्यांक देव बरें करूं. थँक्यू.